सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की एंटी सबोटेज टीम तैयार। दुर्गा पूजा के मद्देनजर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पूजा के दौरान सुरक्षा दृष्टिकोण से शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। शहर में पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए 2000 से अधिक पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद रहेंगे। वहीं अपराधियों पर नजर रखने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक विशेष एंटी सबोटेज टीम का गठन की है। यह टीम विशेष रूप से सफेद पोशाक में शहर के तमाम पूजा पंडालों में होने वाली भीड़ पर नजर रखेंगी, ताकि दर्शनार्थियों के भीड़ के आड़ में कोई अप्रिय आपराधिक घटना को अंजाम न दे सके। यह टीम संदेह होते ही अपनी कार्रवाई करेंगी। पूजा के दौरान एंटी सबोटेज टीम सरप्राइज चेकिंग भी करेंगी। एंटी सबोटेज टीम लोगों की भीड़ में मौजूद रहकर अपनी काम करेंगी। आज पूजा की तैयारियों को लेकर पुलिस कमिश्नर ने एक पत्रकार सम्मेलन किए। इस दौरान सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर ने दुर्गा पूजा गाइड मैप का विमोचन भी किए। मीटिंग করলাম এটা 2 সপ্তাহ আগে মানে কিছু করতে হবে এটা কত বড় এন্ট্রি গেট কত বড় এক্সিট গেট মেলা থাকলে মেলা কি নিয়ম কারণ মানতে হবে এই জিনিসগুলো বলেছি। আজকে আমরা ইন্সপেকশনে গেলাম। ইন্সপেকশনে সিলিগুড়ি থানা ভক্তিনগর থানা আর এনজেটি থানা এই রিসিভ করলাম না আর বাকি থানাগুলো আমরা সাথে ইন্সপেকশন দেখেছিল কিছু কিছু জায়গাতে এন্ট্রি আর এক্সিট গেট একটু ভিত্তি নিয়ে কিছু ইস্যু আছে বলে দিলাম। যত মেলা আছে মেলাতে তারগুলো থাকে এবার আমরা বললাম সবগুলোটা পিভিসি পাইপ নিয়ে এনক্লোজ করতে হবে। আর তাছাড়া আমরা এবারে প্রায় 2000 পুলিশ পার্সোনাল আর ভলেন্টিয়ার্স সিভিক ভলেন্টিয়ার্স আর টেম্পোরারি হোমগার্ডস আর মিলে 2000 ফোর্স আমরা ডিপ্লয় করছিলাম to man the entire puja thing। और इबार हमारा कार्निवल नहीं रहा अलग हमारा डिसीजन नहीं लंबा कार्निवल ठीक ठाक हमारा बैरिकेड लोग करवाता प्लस रास्ता पे बैरिकेड करवाता कारण लास्ट ईयर देखे गए थे रास्ता पे कुछ लोग चले एसेछिलो इबार कार्निवल ठीक ठाक करवाता ताछाड़ा हमारा प्राय 19 पुलिस असिस्टेंट बूथ आछे টোটাল এলাকা এন্ড আমরা দুইটা পিঙ্ক মোবাইল আছে আর দু প্লাটুন বলতে পারি আমরা উইনেসটি এগুলোটা হিউম্যান সেফটি নিয়ে আমরা ইউজ করব। इस दौरान डीसीपी तन्मय सरकार ने कहा कि पूजा के दौरान उन लोगों ने एंटी सबोटेज टीम तैयार की है। यह टीम विशेष रूप से अपराधी और आपराधिक घटना को रोकने के लिए काम करेंगी। इसके अलावा सरप्राइज चेकिंग भी करेंगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी আছে সার্ভিলেন্সের ক্যামেরা বা আমাদের যে সিসি টিভির যে নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্কের আমরা সাহায্য নিচ্ছি। তো এইগুলো করা হচ্ছে। এর বাইরে যেটা আছে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য বেশ কিছু অ্যান্টি স্যাবোটেজ চেকিং টিম যেগুলো থাকে সেগুলো যাতে কোনো নাশকতার সম্ভাবনা নির্মূল করা যায়, সব রকমের নাশকতার সম্ভাবনা, সেই জন্য আমরা বিভিন্ন অ্যান্টি স্যাবোটেজ চেকিং টিম আমরা বিভিন্ন জায়গায় ডিপ্লয় করব এবং আমরা সারপ্রাইজ চেকিং করব যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা কোনোভাবেই না ঘটে।